Wa gyud pagbasol nga maguna. Tanan naagyud sa ulahi. Ug mauna ang nahitabo sa akong kinabuhi. Maayong adlaw sa inyong tanan, DJ Sam. Sa imuhang mga suking tigpaminaw, mga viewers ug followers. Usa ko ka OFW sa Middle East. Tawagan na lang ko sa pangalang Bing, ug akong bana tawagan na lang og Fred. Kani nga istorya sukad pa ni sa pagminyo namong duha ni Fred. Sa una namong pagkita, gaiwas gid ko sa iyaha DJ Sam kani adto. Nagtrabaho pa ko ni adto nga time sa karenderya. Ug siya usa sa mga customers. Pag makita gani nako na siya no muiwas gid kog taman kay wa lagi ko'y gusto niya. Tapos kulit kaayo siya. Ang akong kauban sa karenderya mao gyud ang iyang gipanguyaban DJ Sam. Para nako. Kumbaga, mura bitaw og pinaagi sa iyaha aron nga makaduol siya sa akoa. Fast forward DJ Sam tungod sa iyang kakulit. Tungod sa iyang sigig pamugos sa akoa. Nagkauyab og nagpakasal gyud ming duha. 2000 mi nagkita, tapos 2022 gikasal ming duha. Di man gani unta ako magpakasal sa iya DJ Sam kay wa gani ko'y gugma niya. Gikan ko sa panagbulag ni adto nga time. Nasakitan pa ko pag-ayo dihang nagkita mi. Ang akong bana dako gyud kayo gugma sa kuha. Og di gyud na siya malilong. Og ako kana ang questionable. Kay wa gyud ko'y gusto og gugma niya. Ginabaliwala ra nako siya DJ Sam. Og tungod ni ana, gahimo kog mga butang nga pirming ikasakit niya. Nakipag-chat ko kang bisan kinsa. Napoy higayon nga makipagkita pa ko sa akong ex. Ning abot ang tuig 2013, nagkuha mig motor sa ako ang bana kay service namo para manarbaho. Duol raman mi og trabahoan DJ Sam. Nadisgrasya siya sa motor. Kay akong igagaw, ako untang ipahatod sa kainta. Kay birthday sa akong anak pagkaugma. Balik lang gud po dayon. Kauban ra gud gihapon ang akong igagaw. Pero nadisgrasya sila DJ Sam og malantaw pa gikan sa mong panimalay. Nabalian siya bukog o gidana mo siya sa hospital. Dako gyud ang among nagastos DJ Sam. 39,000 yun. Kay gibutngan mag-stainless ang iyang right leg. Nagkautang-utang gyud mi DJ Sam. Ug dugay pa gyud kaayo siyang nakabalik sa iyang trabaho. Na ako'y nabatian nga istorya DJ Sam nga ang kwarta nga gitabang kuno sa kumpanya nga iyang gitrabahoan, ako ra daw giwaldas-walda sa bisan unsang butanga. DJ Sam di gyud na tinuod. Unsaon ka na ko pagwaldas nga dako makay mi gastuhan? Naa pa man gani mi mga bayranan sa hospital ug daghan pa mig utang. Iwaldas na noon? Hangtod ni abot ang March 2019. Na-stroke ang akong bana nga si Fred. Human niya nasayran nga duna na pud ko'y laing ka istoryahanay sa cellphone. Nagdugang pag ito sa among problema DJ Sam. Kana ganing wa pa mi kahuman og bayad sa among giutang atong 2013, nadungaga na pud. Naa na po'y bag-ong bayro nun. Guol kay ko ni adto nga time ug mura gyud kog mabuang DJ Sam. Kay mintras naa sa hospital si Fred, natanggal pa gyud ko sa akong trabaho. Hangtod nga nakadesisyon ko nga mo abroad na lang DJ Sam. Nag-asikaso na kog papers paingon sa Kuwait. 2019 hangtod 2022. Wa gyud nako siya pahibaw-a. Wa man siya uli-uli sa balay DJ Sam pila daw ka tuig. Naglaom ko nga doon na siya kaubang laing asawa. Sa laktod nga storya no, murag na wa na gyud ang akong gamay nga gugma unta niya. Nag-uli kog probinsya ug namatay pud ang ako ang igsuon nga babay ug usa pa nako ka igsuon 50-50. Tuig 2022, July kadto DJ Sam nagbalik kog Maynila. Nanarbaho kog utro didto ug didto na ako nakaila ang usa ka lalaki nga wa gid pud intaw yamo. Ambot ba nga mura man kog nada sa akong gibati kay nag-isip ko DJ Sam nga duna gyud laing asawa ang akong bana. Nag-live-in me ug nahibaw-an sa akong bana ang tanan. Wa ko magdahom nga masakitan dai siya sa iyang nahibaw-an. Akong gibaliwala lang gihapon siya. Ang ako doon na nabitaw kay asawa nga lain. Mintras na ako sa laing nasud. Mo na'y akong ginaisip DJ Sam. Hangtod nagbalik na lang ko sa abroad.
Gikontak gihapon ko sa akong bana nga si Fred. Pero ginablock na ko siya. Sige po siya himo og laing account DJ Sam aron lang gyud nga makontak ko. Hangtod nga nagaistoryahan na gyud ming duha. Nihangyo siya DJ Sam nga mopauli daw ko sa iyaha. Ingon pa siya no, bisan di na daw ko sa iyaha. Pero ako daw gihapon ang iyahang gusto. Ako daw gihapon ang iyang gihigugma og di daw siya mawad-an og paglaom nga magbalikay ming duha. Ako pod sa una-huna nako nga naa na lagi siya laing babay. Tapos nga nung magbalik-balik pa man daw mi. Daghan siyang plano para sa amuha DJ Sam. Kanang mag-60 anyos na daw siya. Ya daw kuhaon ang iyang pondo sa SSS tapos mao daw iyang gamiton aron nga magnegosyo mi. Unya siya daw muuban na sa among anak sa graduation. Sa debut sa among anak DJ Sam. Anak pa siya, mangaon lang daw sila sa gawas. Maski nagkasala mi pareho DJ Sam sa akong huna-huna, pero makaingon gyud ko nga ako gyud ang hinungdana sa kagubot namong mag-asawa. Gusto gyapon niyang mabuo ang among pamilya. Sa laktod nga storya na stroke siya DJ Sam. Ug wa na gyud siya makarecover pa ug namatay na. Sobra ang stress ug depression nga akong gihatag niya. Tungod sa iyang paghuna-huna nga unta, hatagan na ako siya higayon nga mag-explain sa iyahang side. Wa unta ko mag one-sided DJ Sam. Kay baw ko nga mao tong iyang gibuhat nako nga nang babae siya. Kay tungod layo ko. Usa pa na kay baw siya nga ako ra siyang ginapasakitan. Sa karon DJ Sam tumang pagbasol gihapon nga akong gibati. Namatay siya nga wa gyud nako siya maubani sa last niyang kalisod. Sakit kayo sa kuha DJ Sam. Ug mauning part sa akong kinabuhi nga di gyud nako makalimtan. Pagmahay, panghinayang ang akong gibati karon. Nagahuna-huna ako nga unta nahatagan pamigigayon nga magkaistoryahanay. Ug naayos usa namo ang among pamilya. Karon di ako sa Dubai. Sige kog hilak tungod sa kasakit nga akong gibati. Pagmahay. Unta matambagan ko ninyo og sa uban nga mga tigpaminaw ning imong programa DJ Sam. Hinaot nga mabasa ning akong gi-share nga istorya sa imuha. Nagpasalamat og dako imong sender og follower, Bing.